बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिस्प इनसाइट। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से जो नई चहमगोइयाँ जारी थीं, कुछ लोग इस चीज़ को गलत कह रहे थे कि ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम नहीं आने वाली और इसमें किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं आ रही। तो आज लिया का दौरा किया है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, और उन्होंने आज इस लिया के जलसा के दौरान भी एक बहुत बड़ी अपडेट दी है और बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि हम इसी महीने के यानी कि जो अगला जून का महीना शुरू होने जा रहा है, जून के महीने की एंड से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 20,000 ट्रैक्टर्स का ऐलान कर चुके हैं और इसकी अप्लाई भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तर किसानों को ये हिदायत की जाती है कि वो फौरी तौर पर अपने कागजात मुकम्मल कर लें। उसके बाद उन तमाम तर किसानों को अप्लाई करने का मौका फराहम किया जाएगा। जैसे ही अप्लाई फ़ाइनल हो जाएगी तो उसके बाद इसका अगला प्रोसेस शुरू किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको पॉजिटिव भी नहीं देते और बाद में रिज़ल्ट यही निकलता है कि वो लोग हर एक चीज़ को मजाक में लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो हकीकत थी और उन्होंने अप्लाई भी नहीं की होती। तो जो गैर संजीदा लोग हैं उनसे हमारी एक इल्तमास है कि उन्हें अगर किसी किस्म की ऐसी मालूमात से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ये मालूमात ना सुना करें, लेफ़्ट कर दिया करें। तो बढ़ते हैं उन लोगों के लिए आज की नई अपडेट्स जो कि इस माहौल के लिए संजीदा हैं और अप्लाई भी करना चाहते हैं, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जितनी भी हमारी कम्युनिटी हमारे साथ इंगेज है, उन सब को इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है कि हम आपको जितनी भी पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं वो दुरुस्त खरी और सच्ची थी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का फ़ेज़ 1 जो आया उसमें जितने लोगों की अनाउंसमेंट हमने की, एक तो हमने आपको वक्त के साथ साथ बताया कि कितने लोगों की दरख्वास्तें जमा हुई, कितने लोगों की दरख्वास्तें रिजेक्ट हुई, कितने लोगों की दरख्वास्तें एक्सेप्ट हुई, और फिर जब कुरानंदाजी हुई कि कब से कुरानंदाजी होने जा रही है, कुरानंदाजी हुई तो उसके बाद आपको लिस्टें फ्राहम की। तो जो चीज़ें आपके साथ शेयर की थी बिल्कुल मिनवान दुरुस्त साव क्लियर हुई। और उसके बाद आज की इस वीडियो में हम आपको जो मालूमात देने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला जो मालूमात आपको देंगे 100% उसी के मुताबिक ही ये सारी स्कीम चलेगी। मुकम्मल गवर्नमेंट की जानिब से जो ज़राए की जानिब से जो तस्दीक की गई है वही मालूमात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही रखे घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली जितनी नई से नई मालूमात हैं वो आप तक बआसानी पहुँचें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले ज़िक्र करेंगे उन तमाम तर अफराद का जिनको गवर्नमेंट की जानिब से अहल करार दिया जाएगा ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिन लोगों के पास स्मार्ट कार्ड मौजूद है, जिन लोगों के पास किसान कार्ड मौजूद है, जिन लोगों के पास उसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर एक सिम मौजूद है, और जिन लोगों के पास पंजाब के रिहायशी के तौर पर सर्टिफिकेट मौजूद है, यानी वो पंजाब के रिहायशी हों, उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो पंजाब का बना हुआ हो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते, आपको क्लियर करते चलें कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड पंजाब का नहीं है लेकिन आपकी जो ज़मीन है वो पंजाब में मौजूद है, आपकी रिहाइश भी पंजाब में है लेकिन वो आर्जी रिहाइश है, मुस्तकिल रिहाइश आप किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसके बावजूद भी आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और ये दरख्वास्त आपकी मंजूर भी हो जाएगी, आपको कुरानंदाजी में शामिल भी किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये किसानों के लिए एक पैकेज लाया गया है। तो किसानों की ज़मीन जहाँ भी हो वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में सवाल कर रहे थे कि भाई हम तो बाहर रहते हैं, हम सऊदी अरब में होते हैं, हम दुबई में होते हैं, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या हमारा जो हम दूसरे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन हमारा शनाख्ती कार्ड उधर का है लेकिन हम रहते पंजाब में, हमारी ज़मीन पंजाब में है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सऊदीया रहते हैं, दुबई रहते हैं, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसे हम कहते हैं,
وہ بھی اس اسکیم میں بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی دقت کا سامنا بھی نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ ان کی کم از کم 2.5 ایکڑ زمین اور وہ بھی کمپیوٹرائز ہونی چاہیے۔ اگر کمپیوٹرائز نہیں بھی ہے تو اس کا ونڈا جات اور وہ ساری چیزیں فرد ملکیت مکمل ہونی چاہیے۔ پریفرنس جو ہے، اہمیت جو ہے وہ صرف دی جائے گی کسان کارڈ والوں کو یا کمپیوٹرائز زمین والوں کو، باقی لوگوں کو بھی اہمیت دی جائے گی لیکن اس حساب سے نہیں دی جائے گی۔ جہاں پہ اگر کمپیوٹرائز زمین ہوگی تو 100 ٹریکٹر نکلیں گے، تو نان کمپیوٹرائز والے جو ہوں گے ان میں سے 25 یا 30 لوگوں کو گرین ٹریکٹر کی اسکیم میں سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ گرین ٹریکٹر اسکیم کی جو اپلائی ہے وہ 15 جون سے لے کر 30 جون کے درمیان اس وقت تک فائنل کی گئی ہے۔ 15 جون سے اس کی اپلائی شروع ہو جائے گی۔ ہاں، ایک چیز آپ کو واضح طور پر بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں ان کی کبھی بھی کوئی بھی تاریخ ختمی نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر سے آپ کو کلیئر کرتے چلیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کی تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ آپ چاہے اپلائی کی تاریخ دیکھ لیں تو یہ 15 جون سے شروع تو ہو جائے گی، لیکن ممکن ہے کہ 30 جون کی بجائے 30 جولائی بھی ہو جائے، 30 اگست تک بھی یہ چلی جائے، اس کی اپلائی ہوتی رہے۔ اس کے بعد جو قرآن اندازی کی ڈیٹ ہوتی ہے اس میں بھی تبدیلی ممکن ہوتی ہے، لیکن جو اس وقت شیڈیول ہے وہ یہی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس بار جو درخواستیں ہوں گی، اس بار بھی درخواستیں بالکل فری ہوں گی، کسی قسم کی کوئی آپ سے اجرت نہیں لی جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کسی انٹرنیٹ والے سے اپلائی کرواتے ہیں تو اس صورت میں آپ سے وہ جو چارج کرے گا 50، 100، 200، 500 وہ الگ میٹر ہے۔ باقی گورنمنٹ کی جانب سے یہ پورٹل اب بالکل فری ہوگا۔ اور ایک اور چیز، جو لوگ بھی اس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے رکھ لیں۔ جیسے ہی یہ پروگرام لانچ ہوگا، اس کی جو ایپ ہے وہ لانچ ہو جائے گی، پورٹل لانچ ہو جائے گا، تو ہم اپنے اسی چینل کے ذریعے سے آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے، آپ اسی پورٹل کے ذریعے سے ہی اپنی اپلائی کریں گے۔ جو لوگ ڈائریکٹ موبائل سے میسج کر دیتے ہیں یا اس قسم کے طریقوں سے اپلائی کرتے ہیں تو ان کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس میں کامیاب ہونے کے، کیونکہ اس میں جو آپ میسج آپ بھیجتے ہیں مختصر سی معلومات ہوتی ہیں، آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے یا پھر ٹریکٹر کا ماڈل آپ لکھ کے بھیج دیتے ہیں، جبکہ جو پورٹل ہوتا ہے اس میں مکمل طور پر معلومات گورنمنٹ کی جانب سے لی جاتی ہیں اور وہ جتنی آپ زیادہ سے زیادہ معلومات دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی آپ کی درخواست کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، یعنی منظور کر لیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے تقریباً جتنے اضلاع میں پہلے جو ہے اپلائی شروع ہوگی، ہم ان اضلاع کے آپ کو نام بھی بتا چکے ہیں، ان کی تفصیل آپ کو شیئر کر چکے ہیں۔ اب دوسرے فیز میں جو اضلاع شامل ہیں ان کے بھی ہم آپ کو نام کلیئر کر چکے ہیں۔ آنے والے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو تیسرے فیز میں اضلاع شامل ہوں گے ان کے متعلق بھی آگاہی آپ کو فراہم کریں گے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ 15 جون تک جیسے اپلائی شروع ہو تو تب سے آپ کو یہ تمام تر معلومات شیئر کی جائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔